chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes à présent dans Frocaria, précisément dans le village de Fossi. Merci la coordination Basse-Côte Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous allons faire la pose de la première pierre pour un centre de santé pour venir en aide à ce village qui est vraiment loin et l'accès, c'est vraiment impraticable. Pendant la saison sèche, c'est très difficile d'aller jusqu'au centre-ville. Et quand une femme tombe enceinte ou quand une femme doit accoucher ici, ça, c'est ce qu'on appelle Adandenaya. Igbeisa kono lara awallara enana ma wanya inu manaki and ha even violent taikandera wallahi ma wata mo maranya la kanya Coordination ngasigi womba fa fe nan fola de ki wona kolo ye nyala kan para ventanaso ntaraso ileri lagina kobri me la borra de naga tanamu be coordinateur naga tanamu be atanamu be balangor bantangalira te tanamu be balangor bantangalira te bolo ko dunia ma bombo parvera musa madakima biba angara bolo ko dunia bombo parvera subhanallahi wa la shata wa barati dunia bombo to edam kalama wa naga wa mata dende wa mata nimita dende fosi namma wa bara mato amerika barse wa nyafatan wa mabari lantu mandera lagina min dan naki anaga bashi ko to sankantim mai wannan kalman ma won fa min dan manaki won fa ma forkariya namma alaga forkariya annabi ga forkariya na bara lagina doge pendant siècle na mamadiya mugbilam makambira forkariya hanaga ngolo indo mandoki namma ya wota naga dana mu be wota Foriya tanamu be balangori bantang gelira tei Beke tanamu be balangori bantang gelira tei na fosi na hôpital so ta fe nangala ina na be fosi na hôpital so ta fe nangala ina na mo babe na temui wallahi billahi tallahi
alabara manja fanye fi wama alabara ya rati fanye fi wama mige na mina nyamane ma wonga du bebe wona ala magande be ala ga etanga fagama ala ga hari fi ma ala ga bogi hari fi ma ya rabbi alamin menge wallahi o maran kali to tan fosi bara hôpital soto na gambi danda ma kan gina furi kala rabbe fa danda ma benai kabi furi kala ba danda ma benai wallahi billahi diyare na gambi na be kebir danda ma benai ala ga manga sabu ida ma ala barna fi fosi ma ya allah manja ma dangi ma wata he idiyare na angar bulu ya allah na dagina angar bulu kadina bomba para vera Bascotte bravo. Bascotte bravo. Bascotte bravo. On a rien à mais Bascotte, coordination Bascotte, Amérique du Nord. On a rien. La Guinée, Bascotte relira, n'a rien sabaté Amérique. Né, Belagasso Reboro Ira, et Rawali Singé Mouikide. On quelle Madina ya, Madina Borobofu, et école Barkamati Nebe, et Soui Kara. Habeke Famara Laptane Soto. On a un Bascotte DNA malangue. Forcaria Basamar. Forcariana Bascotte Nankui. Kindiana Tanankui. Efriana Tanankui. The Brecana Tanankui. Come, sir. Hey, our madam. I want not a Zabuma. And I'm a Sabudi. I want not a Zabuma. Sabunara. Sabunaya. Sabunaya. Sabubani. Sabunaya. For this Sabuna Elma. Sabuya. Sabunara. Sabunara. Sabubani. Sabunara. For this Sabuna Lamtanavi. Oma. Sonande, la bitani barati, muama sonande. Imamgi, harira kadia mutungo. Ye pali munuti, muama. La bitani barati, muama. Papi mutiri, muama. Yo wana wade, muama sonande. La bitani barati muama sonande Munza valuri Munza valuri Munza valuri Ye waluri Papi luri Kira fe mulangi Fosi anu fosi politique africain arabaki agenaki a imam ki atai fura zinesa a mosque binga binyabumma wata wonga umma ngasira wonga terengi Kamara Mogul. Ale kande wa habu. E tema bambakina anu ebule banagala furiba danato na president na association na société na America na tema story na Conakry na tema store anu safe ade furuma ba mubir na wolma amu ga faroda awu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wala na ga wala na to naki ikola na sondele agada tega furibe awu bunya kola donc wadi ya moi mude tege na wa salam dan vela imam na wa salam ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم وإذ أله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما شرعت فيه من الآيات وذكرنا بما نغسان أو تعبير على غير ما أنزلته أو تعبير عند تلاوة أو كسل أو زيغ لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان
يكتبه منا على تمام والكمال والمهذب من كل الألهام. برا القرآن قرأ باسكوت كورناسيون غليرا القرآن برا قريبة أنو خاتمه ونغا جيتا خامو كرو باسكوت نغان قمة أمولما باسكوت ميرسي باسكوت كورناسيون ميرسي ونامن باسكوت مانغا فوري نغا برا بني ونغا فان ولي إتاني ولي رفولو أسافولو سام سوماما أبولي سوما عبدول سوما كريم ياس مانغا ديغا بفيغة أفا دوغو مانغا كاندي سوما سيسما ها ونغا باسكوت برا ولي هاي لابتان تانتي بيا ونغا فين غنابي ها amuna ngama itana o baskoto haya gadi wonaka amuda ngama ira itamfelo ya mukuma ntabuba salamu alaikum nta sali salamu alaikum nta sali ila tintin yigili ne kuin nta sali na wa sali na e mena sali e mena imamu na tan sese mu ba kuma na duniya dinar islam ku nta sali nta alias ale nta alias dede ah, bismillah. Ouais. Voilà, Ntabouba, il faut savoir que vraiment ce village, l'accès est difficile. C'est vraiment compliqué de venir jusqu'au village parce que c'est très loin, ils n'ont pas de route du tout. Les femmes ici souffrent beaucoup pour l'accouchement, il n'y a pas de centre de santé. Quand elles sont malades, c'est difficile pour eux d'atteindre la ville pour se soigner. Alors cette fois-ci, ils ont eu la chance d'avoir un centre de santé grâce à la coordination Basse-Côte Amérique du Nord. Merci beaucoup à eux. Les femmes souffraient. Je te rappelle que les femmes qui mouraient beaucoup ici à cause de la grossesse, quand l'heure de la grossesse arrive, elles n'arrivent pas à aller en ville très tôt, alors elles décèdent en cours de route parce que l'accès n'est pas favorable. Alors c'est grâce à tous ces problèmes-là qu'aujourd'hui Dieu a pu les donner ce qu'ils voulaient. On remercie infiniment la Basse-Côte, on les remercie sincèrement, le président et tous les membres de la coordination, merci beaucoup à eux. Aujourd'hui c'est la pose de la première pierre, Inch'Allah, on viendra ensemble aussi pour l'inauguration. Allah Ta'ala na centre de santé firiye ma Basse-Côte coordination Amérique du Nord glira onare nu wali ba yikine na rebe wala yama yonki faira quel fait be hana gambara tege ha ya do forkaria takwira masibo belebele akayin faga sigane fale amrinde galo abe forkaria takwi alko agana ga grossesse suivide ha salina munabe wallahi gide begbe na bara saya masto Allah ya fema Allah revini de frera Basse-Côte barabu wala ha Basse-Côte barabu wala ha coordination barabu wala on est Iwalita et bien d'office. Ceux qui en ont besoin, ce sont ceux qui ont eu. Parce que le village là, ils en avaient vraiment besoin. C'est venu au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup de taux de mortalité dans ce village à cause de ce centre de santé. Merci beaucoup à la Basse-Côte. Merci Basse-Côte. Coordination Basse-Côte Amérique du Nord. Wali Kifaira. Wali Mangé Kande Sise. Mangé Kande Sise. Yete Suru Yete. Gera Suru Gada. Kundu Kasa. Allah. Yel Kunda. Yel Daba. Nyam Yankoli. Albaraka Kande. Merci Nta Sali. Nta Sali Fangande Masi. Et vous contribuez, ma? Mise contribution. Alors, quoi, il y a un hôpital qui est ma foule. Ah, d'un marang besoin, rakuya. Mbande soyi, mbande so tay, mbande so te. Biringa kolon, awon bar nyalagen, biringa kolon, awon bar sewa, biringa kolon, awon bar nyalagen. Parce que Touré, Cissé, Camara, Bangouré, c'est lambe biringa fo aborma Amérique du Nord kuy alko gitanga ma fura. Ye wala wonne to fe kana ke nyalagen ga bara fangema. Alako dan fe rasone abe dimadu kungure do me bor nan komma ndenya na birai e do bor do ma yelena kui esigamani na kui nanam ba fay ha wo sobot. Il me manque même de mots pour vous faire savoir jusqu'à quel niveau nous sommes contents de ces bijoux. Ça a été l'une de nos intentions depuis longtemps que nos communautés aient
est cette satisfaction d'avoir un poste de santé, des pistes rurales, des écoles, etc., etc. Donc nous sommes gratifiés à plus d'un titre. Il nous manque même de mots pour faire savoir jusqu'à quel niveau nous sommes contents. Nous sommes ravis et nous remercions vivement la communauté, l'association guinéenne qui se trouve en Amérique du Nord, qui nous a offert ce don. Nous prions le bon Dieu qu'il assiste cette association, qu'il accorde du succès à cette association, qu'il apporte sa grâce à cette association. En toute franchise, nous sommes contents et nous sommes très très ravis. Que Dieu protège cette association, que Dieu protège la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Merci, monsieur le sous-préfet. Antasali, on va faire l'outil dans sa dé. Kadi, l'outil dans sa fait. Quand on a l'outil ça, on a mangé kande si c'est souma. Baskot relira, coordination baskot. Ntakadi, on nous gagne. Il faut que fait anglais ou tongode, il va faire yaba wombe, quel fait on a mis gesegeto, on mara marakula idong, on mara lekidong, on mara yoka gilin ridong, on mara banana moridong, mona modage venantu. Quand on a ramé de moravini sisera, on a mangé si coordination basse contre l'ira, mon yalakin, mon to. Altala nangi tan nagiri tanga kota yoma reme gai fibeke ma halito kele for kariane ba mo ri na woto ku mo gono mo ri manga kane mo mo so ana wonso ma ya haraka kana ma sei mo de zaraba be mo gasobe village yanga mo ki be ya mulakine dera sera lo na itanna manga kande nyala gai mundu nebeto baskot kilira baskot nyama kilira baskot forêt kilira Amérique du Nord Allahumma sallallahu na la tantu mané on ma fori tantu na réuni on a fin de bascot kara ala ya fe birma amina monsieur le sous-préfet et ma soyire man akonya muna mura me to mu kelera ku yalla gine man duba mané mu ya tikfanyi be a def nu mu sous-préfet Kalia nagani auto yigaraba Monsieur Camara muna sous-préfecture nangoyeke atana na sous-préfet na mubara duba fambe nun ADF représentant brin ma vice-président Gelira ala yabi nun hajamma nun coordination nyama bin Gelira vraiment mubara nyalarin muna manenga kele binbe mumira bar mu yetarabe mumara ba mirabe mumara ba ala nam mafira parce que Adam rini ratanga ala ni salefima nage biningira mema e bininge wakili e rakata yi projet nyom makina re aka soni anyama beneki umar ba makande sisra fi garade umar ba mfurka fi garade war ba ma dilaro rasul nam wani ratanga donc to va na première pose de pierre ne à latin monsieur le sous-préfet nabe ADF représenté nabe fongana bilene ma vice-président Frima nous moura imam en Amérique imam Camara nous imam Fofana moi doyen nana président Yagin moi conseil exécutif madame Naïté à sa coordination nyama birin soto et rabinye atana kala masan lamado ale jabi fanu wali kifani atana groupe et nakam birin na bafe nous moura trésorier sembema vraiment mbelagaman tire birimbe naga yono managana e garba la gafera ala ko projet makina ala masala makula masena def mrinde fambe manga bero nga masai soyeyi nena gadetu italo manebe ifena kana ba kabara ko ikana nded masek english wi ba ka vo mba beto mu luerne itan luerne coordination ma parce que manga kande mu so wi mema an ko tangono ya ba de english mkhebe Okay, hello everyone. We are happy to save you, to be here with you. We are with our big president. We are very happy and proud of him because he has a good idea. He came here to build a
big hospital for a population here. We thank him a lot, and we thank his association. Everyone who is there in America, we thank you very much. We are calling you again to help him. He can't do it alone. He has to be with you. You have to help them to finish this work. It is a big work. We appreciate their effort. We appreciate what they are doing here in Guinea. So thank you very much for everything. Conakry News, we are here for everyone. Thank you so much. And our president, he will say something in English to thank everyone. You want to say something? Thank you very much. God bless you. Okay, thank you everyone. Name of my Vice President Alhaji Jabi and Hajama Kamara and all of coordination people, I will say thank you for everyone. I'm here today in the city of Forcaria, and we're here to build a new clinic for the Women's Center. So please, I beg everyone who can help. We're open for everybody. Please, we need your help. Everybody needs your help. If you save one life, you have saved the whole world. So I'm not going to say a lot of things, but I got people here who want to say some stuff, so I'll let them say some. Thank you very much. Thank you so much. We are happy to be here. Bonsoir, vous êtes content de partager ce grand projet avec le président, la coordination et tout? Je suis plus que content et très ému par rapport à l'investissement. Moi d'abord c'est Cissé Morfoudé. C'est mon fils et mon père en même temps. Et c'est mon village natal. Et ça, l'œuvre qu'il vient de mettre en place, ce n'est pas seulement pour le village, mais c'est pour toute l'humanité. Parce que celui qui sauve une vie a sauvé toute l'humanité. Je suis très content et très ravi. Et j'émane d'une association qu'on appelle l'Association pour le développement de Forcaria. On est venu pour les accompagner. C'est un membre aussi actif de cette association. Notre président, M. Touré, est à côté. Il aura certainement son mot à placer. Merci. M. Touré, oui. Vous allez bien? Je vais bien, très dépassé par la taille de l'événement, par ce que je vois. Donc c'est le lieu de vous remercier et de remercier tous ceux qui sont dans cette grande coordination au niveau de l'Amérique du Nord. Nous, Association pour le développement de Forcaria, entendez ADEF, dont je suis président, par ma voix, par la voix de toutes les populations de Moria, nous vous remercions de votre déplacement. Nous vous remercions très sincèrement et très infiniment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour aider la Guinée en général et Forcaria en particulier. Et nous sommes contents de la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire pour le bénéfice, pour l'intérêt et en faveur des populations de Fossi. Merci beaucoup, merci infiniment. On passe maintenant à la phase de la pose de la première pierre par le président de la coordination Basse-Côte Amérique du Nord. Merci beaucoup. Du centre de santé à la qui est différent. Ndé dimeira la différent. Kamata fait organiser la kamata fait ma. Allah sabu fan ibra bin madunya ma. So Allah barkota mini bin bonso. Allah barkota mini bin bonso. Allah barkota mini bin bonso. Allah di mun fa ngifi woma. Atanna ka ala ya bi rabin ya nun hayamma. Nun doyen jagi nun imam nun madanaité. Monsieur Sidi Yabi, on a première pause là-bas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous partons maintenant pour la pose de la première pierre. Le président est là, il remercie tout le monde du bureau de la coordination. Merci beaucoup la coordination Basse-Côte Amérique du Nord. Grâce à vous, ce projet se réalise aujourd'hui. Ne vous fatiguez pas, venez toujours en aide pour que ce projet soit réalisé, tout fini, pour que l'hôpital soit prêt. Merci beaucoup au bureau. Merci beaucoup à la coordination Basse-Côte Amérique du Nord. Voilà, mes félicitations. Ça y est, c'est fait. Basse-Côte coordination hôpital Bardoho. Hôpital Bardoho. Bloc opératoire na beku. Basse-Côte itam Bardoho, gitan kelvene, wo manga farabia kos, manga won wali, wona manga kanda sise in wali. Manga Sam Wali, Manga Bula Sila Suman Wali, Manga Abdul Suma Wan Wali, Manga Yas, Manga Darabevire in Wali. Ibul Ilomi Naran Tongo, in a Aragoro, Manga Kanda Gangan Gubo, Afanafa, Afambara Dogo, Amanga Kanda Vankela, Tam Nendaram Van Fama, Manakan Kanamaya.
mi kelen ba musali yara. Alhamdulillah. Et merci. Baskot wanu wali, Baskot fore wanu wali, Imam Kamara Shukran lakum, Imam Fofana, Fori Mozale, Ustaz Mozale, Alay Bangura, Hayamma, Mamadama, Itarana Bera bi Marena, Una Karim Ohio wanu wali, Mangayas in wali, Baskot Muna Angeli Fala, Muna Angeli Fala, what bidding one wali. Ah, kora kani na diber venanti, kani satika ana Karimu diber vetu. Ana bari. Kani naga antanka anara la madina kimbelleri adi berma. Ala ka wama di mo be marigi. Ala ka sabu bira wama marigi. Arafanga mo mo be yate wo fa gera ala ka bilen geri. Amina. No ala mo fa ni nara. Merci. Amina. Na wo bayra fango wama. Mo bayra fango wama fanyira mo nyala kan goto. Ala ka yare fi wama. Ala ka wamali. Ala ka wamali. Wamu kumali ala ka wamali. Ala ka sente ya fi wama. Ala ka sima ya sente ya fi wama. Na na sandi ala Muhammad. Ba beba. Mo yala kenwe. Ntanyala kan na kan na to maya yo kolo. Mo ko bembe na ka fa gale mo fode sise. Anun ta forma mudu. Ala ka kinna mo ko bembe ma. Ala ka ya fema. Etanan fo sira sabati. Etobera sabati. Foribate fa na ka dogo. Ala ka sente ya fina foriema. Baena me du me dira kulung. Fori ne kambira. Ka fori muna. Du me di muno ma sesera. Ambala ka sente ya fina foriema mo be. Ala ka ira tanga mo be fo sikui. Fo si mo be mbago ina ya. Kanyala ka itamfa. Alo mo na ye ko fe na kan kuiki. Anu ila bitani. Ka fa landa ma americain yeto. Debi ya sita. Ne to ne. Gina fira kele nabe. Wala na to yat amba ala ka bara ya bara akanga ni yire adef ma gine na no ma bidada fora fefe mara o si tanto nyala kan yinambe nyala kan go ha mo ba de nan na fo sira na kan na ba ki kira fango muma yat na gera kala ala ka bara ifema Shawa totan mo shawa to wallahi halan bara fangumma tanara ma bangura fosi wallahi mbardera famma ne gai ma yakun gai kal samu be ala ga ya bu sere nyamane ma ala ga rige fulu ala ga ratanga ala ga karige kum masa ala ga yigira kamali ma sen salala na bara fangima mbara fangumma yati to tan fosi sawa ga yati walla dumbu ya ga sori nara mu fanna be ne fosi nyala kan ga yati ngome model na ngomba idari dumbu ya ga force spécial fosi la ina antalati kadiyatu kamara idana na fosi kadiyatu kamara kadiyatu sane kadiyatu kamara neti dumbu ya ga kon ne selete presenter si merci na tam ndet sori mundu netana Lieutenant de Forcaria lieutenant ibo era fanga ma coordination ngai walida mo pesa buya na walife abore mu tarana na wo bara nyala kan yufera mo ba yala kan fera wallahi ala foma la bitan di be mo ba yala kan mo ya fe wallahi ala foma na fa beba ibo era fanga ma bara fanga ma ntanara ma bangura fosi mura kan kuiki to walla mo yala kan na danjo mama sabu na kan yira ba mo be ala kay mali ala ka safa ibirema ala kay wa kan fera be ay gbagbe na ala manga ya ala kan raba mo be margi mo yala ko merci na yala kan ibera adanyo na ni nenna arafanga mo mayat wallahi hadangina ra fe betenara ala na wo fanyala kan ibera mo yala kan afaira mo wala sewa faida wallahi fu ya go fa musa Forcaria po ko to mo yala ki nyala kan ga fangi dira da gitana lima fe gota nara mule ko no abara fa mo ma fanyira aitana nomma Baskot fe watana noma Baskot fe watana noma Baskot fe watana noma Baskot fe watana farita nabe
ande fari tanabe coordination nan farna kona ma fanyira ayala wala fata gine berera wallahi ala tagi bas na ya ko ba sise na rena ki ne na fam fo sibe ayala wala anu ya wana sama ne itana noma basukote fe itana noma basukote fe wotana 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 noma basukote de 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 wotana noma